Assalamu alaikum. This is Usama Rizvi, and today we are going to review and present a short analysis of a recently released book. इस book का title Shutdown है, and the subtitle is How COVID-19 Shook the World's Economy. बुक के ऑथर का नाम एडम टूज है. जो बुक के ऑथर हैं वो एक हिस्टोरियन है और करंटली इज़ अ प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी. वहाँ ये यूरोपियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं. फॉरेन पॉलिसी जो कि एक बहुत मशहूर मैगज़ीन है, वो ग्लोबल थिंकर्स के नाम रिलीज़ करती है एवरी ईयर, और इस ऑथर को द मैगज़ीन हैज़ टर्म्ड ट्वाइस कि ये हमारे इस डेकेड के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स हैं. बुक की तरफ चलते हैं. ऑल्दो बुक के नाम के अंदर ग्लोबल इकोनॉमी का जिक्र है, मगर ये बुक जो है इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर रही है. ऑथर ने कोविड-19 के पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, फाइनेंशियल एंड देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को एक बुक के अंदर कवर किया है. बुक वॉज रिलीज्ड इन सितंबर 2021. लिहाजा इसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं, और इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हैं, कोविड एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ग्लोबल डेट, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, हर एक की जो रीसेंट डाटा पॉइंट्स, रीसेंट स्टैटिस्टिक्स और जिस जिस जगह से वो लिए गए हैं, सब कुछ इस बुक के अंदर इंक्लूडेड है. लिहाजा ये बुक ना सिर्फ करंट कंटेम्प्रेरी कंडीशंस के ऊपर एक क्रिटिकल एनालिसिस है, बल्कि इट आल्सो सर्व्स एज अ वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट एज वेल. एज अ रेफरेंस बुक आप इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोगों के ऐसे के लिए, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, और किसी भी और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए. आपको पता है कोविड-19 एक ऐसा थीम है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं भी इमर्ज होगा, हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक. ऑफ कोर्स हम लोग पूरी बुक का रिव्यू तो नहीं कर सकते, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ फ्यू पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट जो ऑथर इंट्रोडक्शन के अंदर ही मेंशन करता है, वो एक ओरिएंटेशन है, एक थिंकिंग ओरिएंटेशन. वो ये है कि कोविड-19 की वजह से सब कुछ हुआ है जो हम अभी सफ़र भी कर रहे हैं और पीछे हुआ भी है, बट कोविड-19 को ऑथर खाली उसकी वजह नहीं कह रहा, कोविड-19 को एज अ ट्रिगर पोर्ट्रे कर रहा है. अगर हम 2019 में जाएं तो ऑथर बता रहा है कि देयर वाज हाई डेट, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी का डेट था, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल इशू शुरू हो गए. रेफ्यूजी क्राइसिस जर्मनी, ब्रेग्जिट जो यूके का था, कोल्ड वॉर, एक रिन्यूड कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेड वॉर, ये चल रही थी. इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का इशू, जो कि आज से कुछ साल पहले ख़ास ग्रुप, एक ख़ास क्लास के तक कन्फाइंड था, अब वो मेन स्ट्रीम के अंदर आ रहा था. तो ये सब कुछ बैकग्राउंड है. इसके अगेंस्ट जब कोविड-19 आया है तो वट एवर हैपेंड. ये सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके साथ ही आगे चल के एक नहायत ही रेलेवेंट, रिलेटेबल टर्म यूज़ की गई है, उसका नाम पॉली क्राइसिस. एज द नेम इंडिकेट्स, इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का एक ही वक्त पे होना. और वो ऑथर, ये जो ओरिजिनल टर्म है, दिस हैज़ बीन टेकन बाय अ चाइनीज़ ऑथर जिसने एक ऐसे लिखा था, और द ऑथर इज़ ट्राइंग टू से दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉली क्राइसिस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेगा क्राइसिस, जैसे कि अभी हुआ है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इसके अंदर 6 इफ़ेक्ट्स हैं जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जो कि हम मोर और लेस किसी भी चीज़ पे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उन पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट इफ़ेक्ट, 6 इफ़ेक्ट की पहले मैं आपको लिस्ट बताता हूँ. बैक फ्लो इफ़ेक्ट, कन्वर्जेंस, लेयरिंग, लिंकेज, मैग्नीफायर और इंडक्शन. ये 6 इफ़ेक्ट्स के नाम है. बैक फ्लो इफ़ेक्ट क्या है? चाइनीज़ ऑथर ने लिखा है, तो ऑफ कोर्स वो इसको इस तरह एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन, आपके अपने ग्रुप के अंदर, आपके अपने सर्कल के अंदर, आपके अपने जो कन्फाइन एक बाउंड्री है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स लेके आ जाता है. उसके बाद कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि डिफरेंट जो थ्रेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर गए हैं. मतलब कि कोई पॉलिटिकल इशू है तो वो आइडियोलॉजिकल के साथ कन्वर्ज कर जाता है, कोई हिस्टोरिकल इशू है तो वो कंटेम्प्रेरी के साथ कन्वर्ज कर जाता है. इसके साथ ही लिंकेजेस का मतलब ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स जो ये चीज़ें मानते हैं या नहीं मानते, उनके आपस में लिंकेजेस बन रहे हैं. इसके साथ ही मैग्नीफायर इफेक्ट का मतलब
اس میں خاص طور پر انٹرنیٹ کا ذکر ہے کہ کس طرح دی آتھر از یوزنگ اے فریز کالڈ اسٹارم ان اے ٹی کپ، کہ ایک بہت ہی مائنیوٹ ایشو ایک بہت ہی میجر ایشو بن سکتا ہے جسٹ بیکاز آف دا پریزنس آف انٹرنیٹ. ہم سب نے ابھی دیکھا کہ ریڈٹ کے ایک تھریڈ نے کس طرح وال اسٹریٹ کے بڑی بڑی فرمز کو بینکرپٹ کر دیا تھا. دس از ون ایگزامپل آف اٹ. اینڈ فائنلی انڈکشن کا مطلب یہ لنکیجز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ریجنس میں ڈفرینٹ گروپس کا آپس میں تعلق بن رہا ہے بہت آسانی سے بیکاز آف ابو فیکٹرس. تو ایک بہت اچھی ایک مینٹل برین اسٹارمنگ ایکسرسائز ہوگی کہ اگر آپ کرنٹ رشیا یوکرین کے ایشو کو ان 6 ایفیکٹس کے اوپر لکھیں یا اس کے اوپر برین اسٹارم کریں اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ دے آل چیک. بہت ہی ریلیونٹ اور ریلیٹیبل چیز ہے اینڈ دس کین بی یوزڈ ان یور انالیسز ان یور ایسے اسپیشلی. اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا از دی ایمرجنگ ٹول کٹ. یہ چیپٹر کے نام سے ہے جو آتھر نے اس کے اوپر ایمرجنگ مارکیٹس کے اوپر فوکس کیا ہے. ایمرجنگ مارکیٹس اور ڈیولپنگ اکانومیز EMDEs انہیں کہتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خاص طور پہ اکنامک کرائسس یا اکنامک ڈاؤن ٹرن یا سلو ڈاؤن آتا ہے تو ان کے اوپر جو امپیکٹ ہوتا ہے جو پریشر ہوتا ہے وہ دوسری ایڈوانس اکانومیز یا انڈسٹریلائز اکانومیز سے زیادہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے آتھر بتا رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو کرائسس ہے اور اس سے تھوڑا عرصہ پہلے بھی ان اکانومیز نے کس طریقے سے اپنی ایک نئی ٹول کٹ بنائی ہے. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. انہوں نے کافی کنٹریز نے فورن کرنسی کے اندر لون لینا بند کر دیا ہے. جو کرنسی پیک کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیتے ہیں وہ چیز ختم کی گئی ہے. بینکس نے انٹرونشنس کی ہیں بیچ میں. یہ جو نیو لبرل اکنامک آئیڈیالوجی ہے اس کے ایبسلیوٹلی اگینسٹ جاتا ہے. تھرڈ جو کیپٹل کنٹرول ہے کیپٹل کنٹرولز کے جو پروفٹ ریپیٹریشن ہوتی ہے کسی کنٹری سے پروفٹ لوگ باہر لے جاتے ہیں. جو 1997 کا فائنینشیل کرائسس تھا وہ دس واز ون آف دا ریزنس فار دیٹ. اس کے اوپر بھی یہ بھی ایک کامنلی ایکسیپٹڈ پریکٹس بن رہی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں آتھر بتا رہا ہے کہ اب یہ بھی ایک ایمرجنگ ٹول کٹ آ رہی ہے ایمرجنگ اکانومیز میں ڈیولپنگ کنٹریز میں ہم جیسے ملکوں میں کہ اب یہ لوگ اپنی ایک نئی ٹول کٹ بنا رہے ہیں دنیا سے اکنامک کرائسس سے لڑنے کے لیے. تو یہ 2-3 ہائی لائٹس ہیں. فائنلی ہم لوگوں نے جو اس کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کی کافی زیادہ آرٹیکلس کے لنک انکلوڈ کر دیے ہیں. آپ ان کو ضرور پڑھیے گا اینڈ لیٹ اس نو واٹ یو تھنک.